So guys, ganito mag-root ng Xiaomi Pad 5. So, una, pupunta kayo sa settings, about tablet, 12, tapos yung version nyo. Sa akin 12.5.8.0. So, mag-downgrade muna kayo, at saka i-unlock mo nyo muna yung bootloader. Nandun yung tutorial sa description. So, ito yung suggested ko na version. So, ngayon, punta kayo sa Google Chrome. Xiaomi firmware updater. Tapos, dyan kayo. Tapos, lagay nyo archive. Tapos, Xiaomi Pad 5. Dapat, Nabu. Tapos, download. Dapat ROM din, ha. Tapos, hanapin nyo yung version na gamit nyo dito. So, 12.5.8.0 sa akin. Dapat fast boot. Download nyo yan. Tapos, global din. So, Turkey ito. Pero example lang to kasi na-download ko naman na yun. Yung niya. So, dapat global. So, dapat dun sa fast boot tas full ROM. Tapos, pagkatapos nun, mag-i-install kayo ng app na tawag Magisk Delta. So, ayun dapat. Download Magisk V26.1. So, okay. Tapos, open. Tapos, install nyo. So, dapat din pala i-extract nyo yung file, yung ROM na dinownload nyo. Tapos, ngayon, huwag nyo i-open pa. I-connect nyo. Tapos, dapat file transfer Android Auto. So, ngayon pumunta na kayo sa computer nyo. File Explorer, Xiaomi Pad 5, tapos download. So, ngayon, ilalagay nyo na yung boot.image. So, pupunta lang kayo dun sa ROM, extract nyo muna, tapos images. Hanapin nyo yung boot.image file. Tapos, i-move nyo dyan. Tapos, ito, B26.1 Delta. Delete na yan. Hindi na yan kailangan. Tapos, ngayon, pagkatapos nyan, i-open nyo na yung Magisk Delta. Tapos, dun kayo sa Magisk Install. Tapos, select and patch a file. Tapos, yung boot.image. Tapos, let's go. Tapos, ayan, mag-install siya. So, antayin nyo lang yan. Tapos, ngayon, pag sinabi ng all done, mo siya, unplug, tapos plug ulit. Tapos, pagkatapos nun, dun ka sa Xiaomi Pad 5 ulit. So, kapag empty, lagay mo ulit file transfer Android Auto. Tapos, balik. Tapos, yan. Tapos, move nyo yan sa desktop nyo. Tapos, i-download nyo din ito, nandun sa description yung platform tools, tapos extract nyo. Tapos, move nyo sa C drive nyo. Tapos, punta kayo sa platform tools. Okay, tanggalin ko lang to. Kasi, may ginawa na akong tutorial na nakaraan, pero nag-fail. So, lagay nyo na yung, image dyan. Tapos, rename boot. Rename nyo ng boot yan. Tapos, highlight nyo yung lahat. Tapos, type nyo CMD. So, ngayon, i-enter nyo yung fast boot mode. Power off nyo. Tapos, pindutin nyo yung volume down at saka yung, power button na sabay. Ayan, kapag nasa fast boot na siya, fast boot devices. So, ayan, nakikita na yung device mo. Fast boot flash boot.image. Tapos yan, enter nyo. Suntayin nyo lang. Tapos ngayon, fast boot reboot. Tapos ngayon, magre-reboot na siya. So, ganun lang siya kadali. So, ayan na. Tapos, yan, pwede nyo na yan i-unlock. Tapos, punta kayo sa Magisk Delta. So,
Hintayin nyo lang yan. Yan. So, kapag sinabing requires additional setup, okay nyo lang yan. Tapos, magre-reboot siya in 5 seconds. So, ayan. Magre-reboot na naman siya, guys. Tapos, yan. So, ayan na yung Magisk Delta. Yan. So, kapag root checker mo yan, verify root. Tapos, i-super user nyo forever. Tapos, root access is properly installed na. So, ganun lang yung kadali, guys. So, thanks for watching.